अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आपको सैर करवाने वाली हूँ एलबी बाज़ार की, जिसकी मुझे रिक्वेस्ट भी आ रही थी। लास्ट ईयर मैंने लंडा बाज़ार पे एक वीडियो बना के डाली थी, उसका मुझे काफ़ी अच्छा फ़ीडबैक मिला था। और उसके बाद अभी भी मुझे लोग मैसेजेस करके कहते हैं कि आपके रेफरेंस से हमने फ़लाँ जगह से अच्छे से शॉपिंग कर ली, तो इस दफ़ा भी हमें कोई शॉप बता दें। तो मुझे भी कुछ चीज़ें चाहिए थी, जाना तो था। मैंने कहा चलें छोटे मोटे क्लिप बना लाती हूँ और आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दूँगी। अहमदपुरी गेट के अंदर पेशावरी वाड़ा है, जिसमें तमाम जो हैं वो लंडे की शॉप्स हैं। छोटे छोटे स्टॉल भी हैं और दुकानें भी हैं, जिसमें होम अप्लाइंसेस, जूते, कपड़े, बैग, ज्वेलरी, परफ्यूम और तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। एक एक करके नाम तो नहीं लिया जा सकता। जैसे डेकोरेशन पीस भी हैं, खिलौने भी हैं, हेयर स्ट्रेटनर भी हैं, शैम्पू, लोशन, हर चीज़ मिल जाती है जो भी आप ख़रीदना चाहें। और ब्रांडेड मेकअप भी मिलता है। एक्सप्लोर करने पे है, काफ़ी वक्त लग जाता है चीज़ों को ढूंढने में, देखने में। अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं, क्योंकि ये जो स्टॉल होते हैं ना, इन पे एक जगह वो रख देते हैं चीज़ें। जो सस्ती चीज़ें होती हैं वो एक जगह पे ढेर लगा होता है, उनमें से आपने ढूंढ के अपने मतलब की चीज़ें निकालनी होती हैं। ये तमाम चीज़ें सबको पता तो है, ये बाहर से इंपोर्ट होके आती हैं। मतलब कि गोरे जो हैं वो अपनी चीज़ों की चैरिटी कर देते हैं, जो कि फिर गरीब ममालिक में चली जाती हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं। जैसे नया सीज़न स्टार्ट होता है, माल नया आता है, उसमें फिर काफ़ी मतलब की चीज़ें मिल जाती हैं। और जो लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं ना, फिर वो भी जाके ख़रीद लाते हैं और इतनी कम कीमत पे मिलती हैं और ब्रांडेड भी होती हैं, ज़्यादा अरसा चल सकती हैं। जैसे गर्म कपड़े जो हैं वो ख़ास करके ख़रीदे जाते हैं लंडे बाज़ार से। जैकेट, कोट, लॉन्ग शूज़ वगैरह काफ़ी पसंद किए जाते हैं। जैसे मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि सबके हालात एक जैसे नहीं होते हैं, इसी तरह मैं इसमें भी यही बात करूँगी कि पाकिस्तान में बहुत सारी कम्युनिटी खुशहाल भी होगी, लेकिन ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास, लोअर क्लास हैं। किसका दिल नहीं करता कि अच्छी और कीमती चीज़ें लेने के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए कीमती चीज़ें लें, अच्छे कपड़े लें, अच्छे जूते लें। लेकिन इसमें कोई ज़ायका नहीं है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप कम कीमत चीज़ पहन रहे हैं, कम कीमत चीज़ ख़रीद रहे हैं। वक्त गुजारना है ना, सारा वक्त एक जैसा नहीं रहता, कभी ना कभी हालात बदल ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो के बारे में भी बता दूँ, ताकि जो लोग देख रहे हैं वो इससे भरपूर फ़ायदा उठा लें। ये दुकान थी, ये आप देख लें, मैं इसको पूरा दिखा रही हूँ। इसमें आप बंदे की शक्ल देख लें तभी आप आ सकते हैं, क्योंकि इन दुकानों के नाम तो नहीं होते। ये पेशावरी वाड़ा 1 के अंदर थी और इसमें बिल्कुल नया माल ही आया था और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी ना, वो लड़कियों की थी और छोटी लड़कियों की थी। बड़े बच्चों के लिए इतनी चीज़ें नहीं निकली। इन्होंने हमें पिछले हफ्ते भी हम गए थे, तो इन्होंने कहा था कि हमारे पास अभी माल आया नहीं है, अभी भी बच्चियों का माल ज़्यादा है हमारे पास और बच्चों का कम है, लड़कों का कम है। मुझे लड़कों के लिए चीज़ें चाहिए थी। अगर और भी कोई मदर मेरी तरह देख रही हैं जिनको अपने बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए चीज़ें चाहिए, तो इतनी वैरायटी नहीं थी, लेकिन एक्सप्लोर करने पे चीज़ें मिल रही थी और प्राइस भी इनकी ठीक थी। ये ज़्यादा महंगे भी नहीं थे। ये वाला जो बोरा है ना, ये मैंने खुद ही सारा खोला था। उन्होंने थोड़ी सी चीज़ें निकाली थी, फिर मैंने बैठ के इसमें से सारी अपने मतलब जो मुझे चाहिए था वो मैंने देखा। इसमें सारी तकरीबन चीज़ें जो थी ना, हल्की फुल्की यूज्ड थी। इनमें से कुछ चीज़ों पे टैग लगे हुए थे और गर्म चीज़ें थी, गर्म स्वेटर थे, गर्म शर्टें थी, गर्म पजामे थे इसके अंदर, तो काफ़ी अच्छी हालत में थे। इनके पास कोट भी थे, पजामे वगैरह भी थे और बस ये चीज़ें थी इनके पास। आप इन बंदों की शक्ल याद रखिएगा, अगर आप लोग विज़िट करना चाहते हैं। थोड़ी सी बार्गेनिंग करेंगे ना, तो ये भाई साहब मान भी गए थे और इन्होंने हमें बड़ी कम कीमत पे ना अच्छी चीज़ें दे दी थी। तो अब चलते हैं जी जुराबों की तरफ। इधर से बाहर निकलते ही ना एक जुराबों का स्टॉल लगा हुआ था, जो कि बिल्कुल नई जुराबें वो बेच रहे थे, जिनके अंदर फ्लीस लगी हुई होती है ना, वो बड़ी अच्छी रहती हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे शूज़ इतने पहनते नहीं हैं, खाली सॉक्स पहन के उन्होंने पहनना होता है। तो जिनके अंदर तौलिया लगा होता है ना जुराबों में, तो वो अपने बच्चों के लिए ख़रीद लें, वो बड़ी अच्छी रहती हैं। अगर जूते नहीं भी पहन रहे तो सॉक्स पहनेंगे, पाँव गर्म रहते हैं सर्दियों में, ठंडे फ़र्श पे, टाइल वाले फ़र्श पे अगर बच्चे फिरते हैं। तो इसी शॉप से निकलते हुए साथ ही ये स्टॉल लगा हुआ था खान साहब का। तो ये लंडे की सॉक्स नहीं थी, ये बिल्कुल नया माल बेच रहे थे।
اب آ جاتے ہیں، یہ کچھ لیڈیز کی ورائٹی تھی اور یہ کچھ گھر کے ڈیکوریشن پیسز تھے جو کہ کچھ ٹوٹے ہوئے بھی تھے، کچھ کھلونے بھی تھے اس میں بچوں کے نا۔ اگر آپ کھلونے خریدنا چاہتے ہیں کم قیمت پہ تھوڑی بہت بارگیننگ کر کے تو اچھے امپورٹڈ جو ورائٹی ہے نا، اچھی چیزیں بھی تھیں یہاں پہ، ڈال بھی تھیں بچیوں کے لیے۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان میں رہتے ہوئے جیسے مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اخراجات بڑھنے کی وجہ سے ہم لوگ جو مڈل کلاس لوور کلاس لوگ ہوتے ہیں وہ کپڑے جوتے تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے نا، بچوں کے لیے سیزنل کپڑے خریدنا ان کی خواہش ہی رہ جاتی ہے۔ تو سردیوں میں یہ اپرچونٹی ہوتی ہے کہ گرم کپڑے خریدنے ہیں تو لنڈے کا رخ کیا جا سکتا ہے، یہاں پہ سستی سی چیزیں مل جاتی ہیں۔ اگر آپ بچوں کا جسم ہی ڈھکنا چاہتے ہیں تو 150 میں بھی آپ کو پجامے شرٹیں مل جاتی ہیں، اور اگر 100 200 300 میں بھی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں۔ ویسے تو فرید گیٹ کے باہر والا جو ایریا ہے ادھر بھی لنڈے کی کافی شاپس ہیں جس میں شوز زیادہ تر ہوتے ہیں، ہوم اپلائنسز اور کٹلری، برتن، کافی زیادہ چیزیں ہیں ان کے پاس۔ ہم نے بھی ایک دو دفعہ وزٹ کی تھی شاپ وہ والی، ادھر سے میں نے جوتے لیے تھے ایک دفعہ، اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ بھی، کافی ورائٹی ہے۔ ویسے تو آج کل سردیاں ہیں نا تو جگہ جگہ لنڈے کے سٹال لگے ہوئے ہوتے ہیں گھروں کے پاس، سڑکوں پہ اگر باہر نکلے نا تو کہیں نہ کہیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سے لوگ سٹال لگا کے بیٹھے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ سستی پڑ جاتی ہیں، جو بھی اگر سیل کرنا چاہے تو ان کو سستی پڑ جاتی ہیں۔ یہ بورے کا حساب ہوتا ہے، تول کے آتا ہے یہ مال نا۔ ایک دفعہ ہمارے محلے میں آیا تھا کوئی لے کے، کسی نے اپنے گھر میں ہی منگوائے تھے، انہوں نے کاروبار کیا تھا انہی کپڑوں کا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح سے یہ بورے ہوتے ہیں ادھر جب آتا ہے نا مال تو جس نے جتنے بورے لینے ہوں، اچھی ورائٹی، لو ورائٹی، اس سے بھی کم کی، مطلب اس طرح سے نا وہ بتا دیتے ہیں پرائز کے حساب سے، 10,000 کا بورا، 20,000 کا بورا، یہاں پر آ کے انہوں نے پر پیس کے حساب سے چیز کو سیل کرنا ہوتا ہے، تو اچھی خاصی بچت آ جاتی ہے اگر کسی کا کام یہ چل جاتا ہے۔ لیکن کوشش اب جو دکاندار ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم مال اچھے سے اچھا لے کے آئیں، کچرا لے کے آتے ہیں نا تو وہ پڑا ہی رہ جاتا ہے، گند پہلے اتنا گند ہوتا ہے تو وہ اس کو سیل کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم نے ان سے بات کی تھی جو میں نے آپ کو شاپ بتائی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نا کوشش کرتے ہیں مال اچھا لے کے آئیں، وہ سیل ہو جاتا ہے، وہ جیسا بھی ہو نا، مطلب جس بھی سائز میں ہو وہ بک جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے نا کہ اس سیزن نہیں بکے گا تو اگلے سال بک جائے گا، وہ اتنا صاف ستھرا ہوتا ہے۔ مطلب ہم نے دیکھا نیو بورن بیبی کے بھی چھوٹی چھوٹی پجامیاں تک وہاں پہ، لیگن پجامیاں بھی نکلی تھیں، بہت ہی چھوٹی، ایک ہاتھ کے جتنی کہہ لیں، اتنی چھوٹی بھی پجامیاں تھیں اس میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر طرح کی چیز بک جاتی ہے اگر چیز کی کنڈیشن اچھی ہو۔ کپڑے جو ہے نا یہ پہلے پریس کیے ہوتے ہیں، سٹیم پریس کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ذرا دھیان سے خریدنا چاہیے کہ پہلے ہی ان کی کنڈیشن اگر خراب ہے تو آپ جب ان کو لا کے یوز کریں گے، پہنیں گے تو دھوئیں گے تو پھر کیا ان کی کنڈیشن ہو جائے۔ یہ 800 روپے کی شاپنگ اس کی کیا پرائز ہے بابا جی؟ یہ 800 روپے کی فائنل ریٹ، اور یہ والا یہ 1500۔ ایسی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس جگہ سے ان جگہوں پہ شاپنگ کرنے میں انٹرسٹڈ ہے تو ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے یہاں پہ کون سی ورائٹی اویلیبل ہے، ہمارے جانے کا کوئی فائدہ ہے بھی یا نہیں۔ یہی تھا ہمارا آج کا ولاگ، امید ہے آپ لوگوں کو بھی پسند آیا ہوگا۔ اگر ایسا ہی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔